জঙ্গি দমনে কঠোর অবস্থানে রয়েছে ভারত। এই পরিস্থিতিতে কাপুরুষিতভাবে ভারী আর্টিলারির গোলা ছুড়ে ও ড্রোনের মাধ্যমে ভারতের বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে পাক রেঞ্জার্স। শুক্রবার 9 মে রাতভর কাশ্মীরের বিভিন্ন সেক্টরে পাকিস্তান ড্রোন হামলার চেষ্টা চালালেও তৎপর ভারতীয় সেনাবাহিনী তা ব্যর্থ করে দেয়। কাশ্মীর ছাড়াও রাজস্থানের জয়সলমের অঞ্চলেও আকাশপথের ড্রোনের সাহায্যে বেসামরিক নাগরিকদের উপর হামলার চেষ্টা চালায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। তবে ভারতীয় আর্ম ফোর্স দ্রুত প্রতিরোধ করে এবং কয়েকশো ড্রোন ধ্বংস করতে সক্ষম হয়। এদিকে পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে এক বেসামরিক বস্তিতে পাকিস্তানি গোলা পড়ে আগুন লেগে যায়। এতে একটি পরিবারের 3 জন আহত হয় বলে সূত্র মারফত জানা গেছে। হামলার পরেই রাতেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী 3 বাহিনীর প্রধান ও চিফ অব ডিফেন্স স্টাফের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন। সীমান্ত পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য জবাব নিয়ে আলোচনায় গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভারতীয় সেনার প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি এবং পাক আগ্রাসনের কড়া জবাবে সীমান্তে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। পাকিস্তানের শামা টিভির একটি প্রতিবেদন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার মধ্যরাত্রে রাওয়ালপিন্ডির নূর খান সেনাঘাঁটিতে বিশাল বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে, যদিও হতাহতের কোনো খবর এখনো পর্যন্ত সামনে আসেনি। নিউজ 4 বাংলার পক্ষ থেকে আপনাদের অনুরোধ করা হচ্ছে, কোনো ধরনের গুজবে কান দেবেন না। भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। एक मिनट देखो ओए चलो अंदर चलो। ये देखो पाकिस्तानी जेट में असल कोठे पर ये देखो बस स्टैंड चल रहे हैं भैया, ये देखो। अगर ये इनको नहीं करें, ये नीचे आ जाएगा। ये अटैक करने आया ना, क्या नीचे नहीं आएगा, ये गोला छोड़ेगा नीचे। गोला छोड़ेगा। मिला ना। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। ये जेट है ना, आउट ऑफ रेंज है। देखो ये पहले बुझ रहा है, उसको टच होने से ना आउट ऑफ रेंज नहीं है, अब इनकी रेंज ज्यादा कम होगी। ये देखो वो देखो वहां भी चल रहा है, वो देखो ऊपर देखो, वहां ऊपर सिर के ऊपर देखो, वो पाकिस्तानी वहाँ भी जेट चला है। ये जेट अभी पाकिस्तान का। मेरा फोन पे तुमको बताना, फोन वीडियो ड्रोन होगा ये, मुझे लगता है। भैया ड्रोन कहाँ से होगा, कुछ भी है, जो भी है तो सही। आ रहा नीचे, ये नीचे आ रहा दोबारा। वो देखो वहां भी चल रहा है भैया, इधर सिर के ऊपर। यहाँ भी ड्रोन है भैया, कोई इधर भी ड्रोन है, यहाँ भी चल रहा है। नहीं ये तो है, यहाँ भी है। नहीं मुस्कान मिली भी कोई नहीं, तो मुस्कान मिली भी नहीं। अभी चलते हैं। ये देखो ड्रोन आ रहा है। देखा कैसे आई एकदम। ड्रोन तो चल रहा है, ड्रोन तो बंद हुआ अभी तक। देखो हमें नहीं आया, लेकिन